Sapori sa pagdung so paginam karon daw hise supak season sa kindai mga betu pere season jehetu supak pere na pilna do rok pere pilna sino finally mo agod do ajo pitoi bong rok supak sina ko ajo ko pit panam dungkang amna so pit ka ko gulendu rok kale mga do so pit ka gutela nulu langan tala sa video so bonai do kumrik surung ako la kora silo kana video so patakka missing ragamam so supak sin sang sapori sa du sapori so gunam karon do hise तो सापड़ी कमने कोनो वीडियो तो देखाइ दिले दुदा करका को सिलो फाइनली फेरे राजा पिटका को बुदु आगो तो फेरे पिटका बं सो अज्जा को पिटपनाम दुला सो आको पिटका को गुंदन ग्लेंदु और कंपिला सो वीडियो से अज्जा को देखाइ पना सस्तार तो ऐसे का तो सुपांगो गुबुरांता बो आरक्से और से अज्जा को बजा को कमाबो से जिकोंगा से अज्जा को दुंका सो प्राय 30 40 लुसा को पय पे दाबिगा को हिन कामा सम पिटपका को लगदु और बाकी पिराम तो बं गुतुं जिकों अपुंग मिलाना पिराम तक बं और से का दुई पटिया पे इरुबों से काटो से गुटे एरिया से पिराम तुबों से कांकान op सादुं apa gaji gering op सादुं से atak से काटो apa कांकान op से पिला मताक बों और बाकी स्वाद को पिटपनाम दुला से मोचक देखाइ पना से वीडियो से बनाइ रं और को पक्सिन पिटपोए संग को कोटियां रेडी से काटो से apa कांकानोरु सिनिंग का कोटिया से तापुमा आमानम पैरा और गारतांग संगलके पुकुरिया कोहिनु से पुकुरि से प्राय प्रति बछरे आने अंगलके प्राय 1 कुंटल को पसंग आदा और कसो सुपक्सिन अंग जगम सकानु दो अंगलके से आरतांग से तो करांग से दु तो अंग सदाक दो फारिले देखाइ को पे ओके सुपक्सिन से जिकों आरिगे सो जिकों कुली सो पिन्नाम से आइरंग ने आइमाने सो कारण सुपक्सिन पूजा आसे दुदा हासिदक लगां तयाला दुं हमपिला सो पिटपोमा पर लता सुपर को फाइनली पियबो करांग दे ट्रैक्टर आला गिरा दुं हरके संगल का गदो गिला लता कारण लंको पिटपोम नाय दुंगा सुपक माने आसिदम तयाल दुदम पिनमा पेल दुंगा तो सुपक पिन्नाम से आइरंग नाय माने कमेन्ट बक्स लबिलांका जदि आसिदक अभिज्ञता सेकाय दुमले किन्ना दांग मुला हरके सुपक दनि साइपे बत्ता बातु तो पिटपोपे फाइनली सुपक्सिन पिराम तबो पिराम गेला गुगुपमना लेन्दुबो रक्कसो अच्चो कुसिंग सो जिरायमाना दंगाय से आइपांगना बत्ताना सिंगी सिंगामन कोदु सो उंगल जिरायला दुदाक सो आरक्सो गेमला सिंगम लागेदा सिंग कमायमुलो थोरा दुमांग आरो रुपे सिंग अपुंगै लेपा लागेदा से दुदा कपंगल जिरायमान तो अत्तु हान्ति कान देखा जा तो सिंगम लागि दुदा आरो रुपे सिंगम परापै खरा अपुंगै लेपा लागेदा तो सुपक गपय गबो रक्क संगक बसंती बमता बसंती रेडी तो सुपक गपं को पे रक्क नॉर्मल वीडियो कापकारान जना लंका तो सुपक गपय को फाइनली आको सुपक सिंsang ओकुम सो गपला दंको हरक केदिमान आगत नलुम दुकान बिकान ngoluk tato buluk rap dudak do ngoluk tato buluk logollo lekop sejon dojon ager gejon bul lekop dunga amna jang ngoluk ukum sopa jam bala gedung kom kana re tato re supak sing kapoila dun nalum dubile dungku rok tato de supak sing okra sa dung sebe এইজন কোখা কোখা আপোনাৰ ইয়াত থকা কেইদিন হয় ঘণ্টামান বেছি হ'ল ন 3 সপ্তাহমান হ'ল কিবা সুবিধা পাইছে নাই স্বাস্থ্য ঠিকে আছে নহয় ঠিকে আছে তাত মানে সং অলুন কস 2-3 চুলা আজন আগেরাও কুইরাম ঘেরা দুবিদা কর খাইপে আইদাক তাত আকো লাগিরু দাক তাত কোন ধুয়ে মুল আগেরা তুমি মানে সমুদাক নাম পয়দা গাম পেলা তাত মুল কর দু যিমান দিনকে থাকিব পারে কোখা থাকিব ন কোকা কিবা সুবিধা পাইছে তো তাত মাজা গমপে দেখাইলি তুমকো আগৰটো ভিডিও আপোনাক দেখুৱাইছিলো এটো কাৰণে মই ভিউৱাৰ্ছক মানে অকমান দেখুৱাও মানে আপুনি কেনেকৈ হৈ আছে স্বাস্থ্য পাতি কি হৈ আছে তো আগতকে অকমান ভালে হৈছে কোকাই আৰু ঈশ্বৰে ভালে কোহলে ৰাখিব ন কোকা লগতে সুবিধা হলে আমি আছো তো প্লাস আজাক সো দুলাং অলুকস কাপৈ দুং কাপৈ মান বুন তাইতা সাতুলা দুদং হরক সুপাক বে আইপ দু পদুং সো মপদাক হরক বুই মাইরম হেব কোকা পিছবেলা সন্ধিয়া টাইমত কোন পালে যোৱা মন্দিৰ যায় একদম বৃদ্ধ বয়সত ৰাম নাম লয় ন কোকা এতিয়া এটো সময়ত আপোনাৰ ৰাম নাম লবলগীয়া হ'ল এটো কাৰণে আপুনি সন্ধিয়া সন্ধিয়া গধূলি আপুনি মন্দিৰত ঠালে যায় মোলো ৰয়িংছে মন্দিৰ আকদং শিৱ মন্দিৰ ন শিৱ মন্দিৰ কদং হৰিব মন্দিৰত পিছবেলা লদম গিতা অলপ তেলা দুৰাক চাকি মন্দিৰ জ্বলাইলা তো আই পাইদা কসে মাজক দেখাই বিদং সমাজ লোকান বিদং তো সুপাক দং আব ভিডিও দা কাৰণ জনাইলাকা বাই বাই